बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। गुड बाय मिस्टर चिप्स। क्वेश्चन एंड आंसर्स की रीडिंग का सिलसिला जारी है। चलिए आज चैप्टर नंबर 11 के क्वेश्चंस एंड आंसर्स का जायज़ा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई डिड राल्स्टन आस्क चिप्स टू रिटायर? राल्स्टन ने चिप्स को रिटायर होने के लिए क्यों कहा? डिस्क्राइब द रो क्वर्ल बिटवीन मिस्टर चिप्स एंड मिस्टर राल्स्टन, कि मिस्टर चिप्स और राल्स्टन के दरमियान क्वर्ल यानी झगड़े को बयान करें कि वो झगड़ा क्या था, उसकी क्या तफसीलात हैं। वाई डिड चिप्स डिसलाइक राल्स्टन? अगर ये सवाल इस तरह आ जाता है तो भी जवाब ये होगा कि क्यों चिप्स राल्स्टन को नापसंद करता था। वाई डिड मिस्टर राल्स्टन वांट टू गेट रिड ऑफ चिप्स? मिस्टर राल्स्टन मिस्टर चिप्स से क्यों छुटकारा हासिल करना चाहता था। इन सवालात में से कोई भी आ जाए तो जवाब ये होगा। इन 1908 राल्स्टन क्वार्रेल्ड विद मिस्टर चिप्स एंड आस्क्ड हिम टू रिटायर। 1908 में राल्स्टन का मिस्टर चिप्स के साथ झगड़ा हो गया और उसने उन्हें रिटायर होने के लिए कह दिया। ही ब्लेम्ड चिप्स दैट हिज मेथड ऑफ टीचिंग वाज स्लैक एंड ओल्ड फैशन्ड। उसने मिस्टर चिप्स पर इल्ज़ाम लगाया कि उसके पढ़ाने का तरीका सुस्त है और वो पुरानी तर्ज का है। हिज हैबिट्स वर स्लोवनली एंड हिज स्टाइल ऑफ लैटिन प्रोनंसिएशन वाज ओल्ड। उसकी आदत बेढंगी हैं और उसका लतीनी तलफ़्फ़ुज़ का अंदाज़ पुराना है। एट दिस मिस्टर चिप्स बिकेम एंग्री एंड ही रिफ्यूज़ टू रिटायर। इस पर मिस्टर चिप्स नाराज़ हो गए और उन्होंने रिटायर होने से इनकार कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज राल्स्टन? राल्स्टन किस किस्म का आदमी था? व्हाट डू यू नो अबाउट द डिसिप्लिन ऑफ मिस्टर राल्स्टन? मिस्टर राल्स्टन के नज़्म व ज़ब्त के बारे में आप क्या जानते हैं? व्हाट डू यू नो अबाउट मिस्टर राल्स्टन? मिस्टर राल्स्टन के बारे में आपकी क्या मालूमात है या आप क्या जानते हैं? कोई भी सवाल आ जाए तो जवाब ये होगा। मिस्टर राल्स्टन वाज द हेडमास्टर ऑफ ब्रुकफील्ड। मिस्टर राल्स्टन ब्रुकफील्ड का हेडमास्टर था। ही वाज एफिशिएंट, रूथलेस एंड एम्बिशियस बट नॉट वेरी लाइकेबल। वो बड़ा लायक, बेरहम और तरक्की का आरजूमंद था, बट नॉट वेरी लाइकेबल, लेकिन उसे ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता था। ही वॉज अ लिव वायर, वो जोशो खरोश वाला आदमी था। ही रेज्ड द स्टेटस ऑफ ब्रुकफील्ड, उसने ब्रुकफील्ड का मर्तबा बुलंद कर दिया। फॉर द फर्स्ट टाइम देर वॉज अ लार्ज नंबर ऑफ बॉयज़ हु वांटेड टू स्टडी इन ब्रुकफील्ड। पहली दफ़ा लड़कों की एक बहुत बड़ी तादाद थी जो ब्रुकफील्ड में तालीम हासिल करना चाहती थी। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड पीपल कम टू नो अबाउट द रो बिटवीन मिस्टर चिप्स एंड राल्स्टन? लोगों को मिस्टर चिप्स और राल्स्टन के दरमियान झगड़े के बारे में कैसे इल्म हुआ? अ स्मॉल बॉय वांटेड टू सी मिस्टर राल्स्टन, एक छोटा सा लड़का मिस्टर राल्स्टन से मिलना चाहता था। ही वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड द हेडमास्टर्स ऑफिस, वो हेडमास्टर के दफ्तर के बाहर खड़ा था। ही हर्ड द रो बिटवीन राल्स्टन एंड मिस्टर चिप्स, उसने राल्स्टन और मिस्टर चिप्स के दरमियान झगड़ा सुन लिया। ही टोल्ड अदर बॉयज़ अबाउट दिस, उसने दूसरे लड़कों को भी इस बारे में बता दिया। सून द न्यूज़ रीच देयर पेरेंट्स, जल्द ही खबर उनके वालदैन तक पहुंच गई। दस द न्यूज़ स्प्रेड अराउंड इन नो टाइम, इस तरह खबर जल्द ही आसपास फैल गई। हु वाज सर जॉन रिवर्स? सर जॉन रिवर्स कौन था? आंसर, सर जॉन रिवर्स वाज द चेयरमैन ऑफ द गवर्नर्स। सर जॉन रिवर्स गवर्नर्स का चेयरमैन था, यानी वो गवर्नर्स या वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो ब्रुकफील्ड स्कूल को चलाता था। तो सर जॉन रिवर्स बोर्ड ऑफ गवर्नर्स या गवर्नर्स का चेयरमैन था। एंड एन ओल्ड स्टूडेंट ऑफ मिस्टर चिप्स, और वह मिस्टर चिप्स का एक पुराना शागिर्द था। ही विजिटेड ब्रुकफील्ड एंड वेंट डायरेक्ट टू मिस्टर चिप्स, उसने ब्रुकफील्ड का दौरा किया और वो सीधा मिस्टर चिप्स के पास गया। यानी प्रोटोकॉल का ख्याल करें तो उसे हेडमास्टर के पास जाना चाहिए था,
لیکن اس نے ہیڈ ماسٹر کو نظر انداز کیا اور وہ سیدھا مسٹر چپس یعنی اپنے ٹیچر کے پاس چلا گیا. He said that Brookfield would not be the same without chips. اس نے کہا کہ بروک فیلڈ چپس کے بغیر ویسا نہیں رہے گا. He could stay there till he was 100. اس نے کہا یعنی سر جان ریورز نے کہ مسٹر چپس وہاں 100 برس کی عمر تک ٹھہر سکتے ہیں. The chairman hoped that chips would hang on. چیئرمین نے امید کا اظہار کیا کہ چپس کام جاری رکھیں گے. How did the students, teachers and the parents respond to the row of Mr. Chips with Ralston? طلبہ، اساتذہ اور ان کے والدین نے رالسٹن کے ساتھ مسٹر چپس کے جھگڑے کے بارے میں کیسے رد عمل ظاہر کیا؟ Answer: The students, teachers and the parents all supported Mr. Chips. طلبہ، اساتذہ اور ان کے والدین سب نے مسٹر چپس کی حمایت کی. They had great sympathy for Chips. وہ چپس کے لیے بڑی ہمدردی رکھتے تھے. There was a chance of public riot in the school. اسکول میں عوامی احتجاج کا خدشہ تھا. چانس موقع تھا یعنی خدشہ پیدا ہو گیا تھا. If Ralston succeeded in banishing Chips, اگر رالسٹن چپس کو نکالنے میں کامیاب ہو جاتا تو اگر رالسٹن مسٹر چپس کو نکال دیتا تو اس صورت میں اسکول میں عوامی احتجاج کا خدشہ پیدا ہو گیا تھا. Question number 6. How Ralston was trying to run Brookfield in Mr. Chips' opinion. مسٹر چپس کی رائے میں رالسٹن بروکفیلڈ کو کیسے چلانے کی کوشش کر رہا تھا؟ جی اس کا آنسر ہے مسٹر چپس thought that Ralston was trying to run Brookfield like a factory. مسٹر چپس کا خیال تھا کہ رالسٹن بروکفیلڈ کو ایک فیکٹری، ایک کارخانے کی طرح چلانے کی کوشش کر رہا تھا. چپس did not like his slave drive attitude. چپس نے اس کے غلاموں کی طرح ہانکنے جیسے رویے کو پسند نہیں کیا. Question number 7. How did Chips serve Ralston? چپس نے رالسٹن کو کیسے سرو کیا؟ چپس نے رالسٹن کی کیسے عطایت کی؟ آنسر: چپس had never cared to beware of Ralston. چپس نے کبھی بھی رالسٹن سے خبردار رہنے کی پرواہ نہیں کی تھی. He was not attracted by the man. وہ اس آدمی سے مرعوب نہیں تھا. However, he served him willingly. تاہم اس نے رضامندی سے اس کی خدمت کی. اینڈ لائلی اور وفاداری سے. تاہم اس نے رضامندی اور وفاداری سے اس کی خدمت کی. اور رادر ہی سروڈ بروکفیلڈ، بلکہ اس نے بروکفیلڈ کی خدمت کی. یعنی رالسٹن کے زیر سایہ بروکفیلڈ میں جو کام کیا تو اس کا مطلب رالسٹن کو سرو کرنا نہیں تھا بلکہ یہ تو بروکفیلڈ کو سرو کرنا تھا. Question number 8. Why was Mr. Ralston not liked at Brookfield? مسٹر رالسٹن کو بروکفیلڈ میں کیوں پسند نہیں کیا جاتا تھا؟ آنسر: مسٹر رالسٹن was not liked at Brookfield though he was efficient and ambitious. مسٹر رالسٹن کو بروکفیلڈ میں پسند نہیں کیا جاتا تھا اگرچہ وہ بڑا لائق اور ترقی کا خواہشمند تھا. He was not very friendly. وہ دوستانہ مزاج نہیں رکھتا تھا. The teachers were tired of his slave drive attitude. اساتذہ اس کے غلاموں کی طرح ہانکنے جیسے رویے سے اکتا گئے تھے. He wanted to run Brookfield like a factory. وہ بروکفیلڈ کو ایک کارخانے کی طرح چلانا چاہتے تھے. That's why he was not popular at Brookfield. یہی وجہ ہے کہ وہ بروکفیلڈ میں زیادہ مقبول یا ہر دل عزیز نہیں تھا. عزیز طلبہ و طالبات، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ لیکچر اپنے اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ ایک نئے لیکچر کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں گے. تب تک فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.